अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहते हैं दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद करने वाले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हीरे वुज़रा आपस में ही एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। मुआशी पॉलिसियों की नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डालने में मसरूफ इत्तेहादियों के बाद मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तलाफात ने ही PDM और इम्पोर्टेड हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा बढ़ा दिया। आम इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ने लगा। कप्तान ने इम्पोर्टेड हुकूमत के हैंडलर्स को भी वाज़ेह पैगाम दे दिया। ये मामला क्या है? मुस्लिम लीग नून के वुज़रा आपस में क्यों लड़े हैं? इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान इख्तिलाफात कब और क्यों पैदा हुए? ये भी हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम खबर यह है कि कप्तान पर हमला की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई है। मुलजिम के वीडियो पैगामात किसने और क्यों रिकॉर्ड किए गए? CCTV ने भांडा फोड़ दिया। मुलजिम से होने वाली तफ्तीश में रुकावट डालने की कोशिश किसने और क्यों की? ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। दोस्तों, गुज़िश्ता साल तक पाकिस्तान की मुआशी हालात पर बड़े बड़े बयान जारी करने वाले, खुद को बाबाए मुआशरत करार देने वाले, मुल्की मसाइल फौरी हल करने के दावे करने वाले मुआशी हालात तो बेहतर ना कर सके, अलबत्ता एक दूसरे को नंगा करने में सबकत ले जाने लगे। मामला क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत के मुसल्लत होने के बाद ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्की मईशत को बेहतरी की राह पर डालने के अज़्म का इजहार किया। अपोजिशन के दौर में मिफ्ता इस्माइल 150 लीटर मिलने वाले पेट्रोल को दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल करार देते थे और इसे अवाम दुश्मनी करार नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वजारत खजाना का कलमदान संभाला, उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके कौम को पैगाम दिया कि पहले वाली हुकूमत ने सस्ता पेट्रोल बेचकर कौम को बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए हमें मुश्किल फैसले करने होंगे। ताम बाद अजाब वजारत खजाना से हटाकर ओहदा इसहाक डार के हवाले कर दिया गया। अब इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल के दरमियान नोक झोंक चलती रहती है। जराये के मुताबिक दोनों के दरमियान लफ्जी जंग एक बार फिर अरूज पर पहुंच गई है। दोस्तों, साबिक वजीर खजाना मिफ्ता ने इल्जाम लगाया है कि इसहाक डार को वजीर बनने का शौक था। वजारत मिलने से कबल कहते थे कि मुल्क में दूध शहद की नहरें बहा दूंगा। मेरी पॉलिसियों को भी उस वक्त गलत करार दिया जाता रहा, लेकिन अब ना तो उनसे मईशत संभल रही है और ना ही हालात काबू हो रहे हैं। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी इख्तिलाफात के बाइस मईशत की बदहाली पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार को मोर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, जबकि इसहाक डार मिफ्ता इस्माइल को नाअहल करार दे रहे हैं। दोस्तों, जराये के मुताबिक इसहाक डार को वजीर खजाना बनने का बहुत शौक था, इसलिए वो लंदन में बैठकर न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद करते थे, बल्कि ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद बनने वाले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी पर भी तनकीद करते थे। जराये का कहना है कि इसहाक डार को सिर्फ और सिर्फ कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की बेटी का ससुर होने के बाइस हमेशा वजारत खजाना दी जाती है और इसी वजह से उनसे कबल वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को ओहदे से हटाकर इसहाक डार को वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया। जराये के मुताबिक ओहदे से हटाए जाने के बाद से मिफ्ता इस्माइल पार्टी क़यादत से सख्त नाराज हैं और वो पार्टी क़यादत के साथ साथ इसहाक डार की कारकर्दगी पर भी तनकीद करते रहते हैं। दोस्तों, जराये का दावा है कि मुल्की वसाइल पर हाथ साफ करने के मामले पर मुस्लिम लीग नून के साबिक और मौजूदा वुज़रा खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं। मिफ्ता इस्माइल ने इसहाक डार पर इल्जाम लगाया है कि इसहाक डार किसी और को वजीर खजाना के ओहदे पर नहीं देख सकते, इसलिए वो 6 महीने तक उनके खिलाफ लंदन में बैठकर मुहिम चलाते रहे। इसहाक डार वजारत में आने से कबल टेलीविजन चैनल्स पर आकर दावे करते थे कि डॉलर 180 पर ले आएंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे और कहते थे मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, जबकि उनकी कारकर्दगी के बाइस मुल्क बदतरीन मसाइल में गिर गया है। दोस्तों, जराये का दावा है कि इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने पर मिफ्ता इस्माइल पार्टी क़यादत से भी नाराज हैं और उनका कहना है कि इसहाक डार के दामों पर पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने मुझे वजारत खजाना के ओहदे से हटा दिया। वजारत से हटने का मुझे कोई गम नहीं, लेकिन जिस तरीके से हटाया गया वो दुरुस्त नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि इसहाक डार को लगता है कि मुस्लिम लीग नून के वजीर खजाना इसहाक डार ही है, इसलिए उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वजारत खजाना के ओहदे से हटाए जाने के बाद भी मुझे काबीना में रहने की पेशकश की गई, लेकिन मैंने मना कर दिया था। दोस्तों, एक
طرف مفتاح اسماعیل کے الزامات ہیں تو دوسری طرف اسحاق ڈار کے دعوے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اب بھی پرعزم ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا اور نہ ہی ایسا کوئی خطرہ موجود ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق و موجودہ وزیر خزانہ کے درمیان جاری اس جنگ کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی قیادت شدید پریشانی کا شکار ہے۔ ایک طرف انہیں معیشت کی بدتر صورتحال نے پریشان کر رکھا ہے تو دوسری طرف وزراء کی آپس کی لڑائی انہیں مخالفین کو موقع دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم حکومت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ مفتاح اسماعیل کا سخت موقف ملک کی حالات مزید خراب ہونے کا اندیہ دے رہا ہے۔ دوستو، یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ مسلم لیگ نون کے اندرونی اختلافات اور وزراء کے درمیان چلنے والی سر جنگ کے حوالے سے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کپتان پر حملہ، اس کے اطراف جرم کی ویڈیو کے حوالے سے ہونے والی سازش کے حوالے سے۔ یہ تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ کیسے کپتان پر حملہ کیا گیا اور کس طرح انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ تاہم حملے کے فوری بعد ملزم کا ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے مختلف ٹی وی چینلز پر چلوانے میں کون کون ملوث تھا، اہم شواہد سامنے آ گئے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نے ساری سازشوں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ دوستو، ذرائع کے مطابق وزیر آباد میں احتجاجی مارچ کے دوران تحریک انصاف کے چیئرمین پر فائرنگ کرنے والے ملزم کے اعترافی بیان کی ویڈیو ڈی پی او گجرات کے موبائل فون سے بنائی گئی اور اس بیان کو فوری طور پر کپتان مخالف صحافیوں اور اینکرز کو واٹس ایپ پر بھجوایا گیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ڈی پی او گجرات کو ہدایت کہیں اور سے دی جا رہی تھی اور انہوں نے اپنے ہینڈلرز کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے نہ صرف ملزم کی ویڈیو بنائی بلکہ اسے مختلف فورمز پر بھجوا کر کیس خراب کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کرنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ڈی پی او گجرات نے اپنا موبائل فون ایس ایچ او کو دیا اور اسی موبائل فون سے ملزم کا اعترافی بیان ریکارڈ کر کے وائرل کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سی سی ٹی وی فوٹیج پر ریکارڈنگ کی تاریخ 3 نومبر 2022 اور ریکارڈنگ کا وقت 5:28 درج ہے۔ دوستو، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ویڈیو 5:28 پر ریکارڈ کی گئی اور اسے ٹھیک 30 منٹ بعد کپتان مخالف صحافیوں نے وہیں ویڈیو پر ٹویٹ کی۔ اس سازش کے دانے بانے بھی واضح ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ٹی پی او گجرات نہ صرف کپتان مخالف قوتوں کا اعلی کار تھے بلکہ واقعے کی تحقیقات کو بھی متاثر کرنے کی کوششوں میں ملوث تھا۔ دوستو، آپ اندازہ کریں کہ ٹی پی او گجرات پنجاب حکومت کے ماتحت ہے لیکن اسے ہدایت کہیں اور سے مل رہی تھی جن پر وہ عمل درآمد کر رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق حملے میں ملوث ملزم نوید باقاعدہ تربیت یافتہ تھا۔ ذرائع کے مطابق کچھ طاقتیں تھیں جو نہیں چاہتی تھیں کہ کپتان پر ہونے والے حملے کا مقدمہ درج ہو، اس لیے باقاعدہ طور پر اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق حملے کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی جی آئی ٹی نے ڈی پی او گجرات سے ان کا موبائل فون مانگا لیکن انہوں نے نہ صرف موبائل دینے سے انکار کیا بلکہ تفتیش میں بھی تعاون نہیں کیا۔